Салам алейкум, дӯстони азиз. Мо имрӯз кати Соня борщ тайёр мекунем ва пампушки. Аку пампушки чие вообще? Ман намедонам чие пампушки чие. Пампушки. Охи пампушки чие? Хай ҳоли тайёр мекунем ба мебинем. Аку ингредиент кадом Сказала слово. охи кадом ингредиенти даркораи барои пампушки? Рӯған, намак, шакар, орд, дрожжи, оби гарм, чеснок, укроп. Салом алейкум, дӯстони азиз. Мо мехоҳем имрӯз кати Фарик борщ кати пампушки тайёр кунем. Пампушки осон аст, поэтому мо кати шумо тайёр мекунем. Так, дӯстони азиз, ози дар ҳаму об гӯшт мендозем ва дар болои плита мемонем. Рост? Правильно я сказал? Короче, дӯстони азиз, мо Фарик иқам намедонад забони тоҷикиро. Ман хай 100% медонам, Фарик иқам намедонад. Хай Фарик иқам намедонам, ман медонам хай Фарик. Хай, короче, ман кам медонам, да? Так что барои хатогӣ мебахшед. Короче, мо пампушкиро сар мекунем. Оба мендозем оби гарм. Я стакан. Не добавлять просто, да? Затем мо рӯғана мендозем. Бисёр не. Ами дар плита мемонем ози, дар болои плита мемонем. Рӯғана кати оби гарм андохтем. Теперь шакар мендозем. Ду кошиқи чойни. Тамақа мекунем. Баъд халӣ мекунем. Я ҷоя мекунем. Ози дӯстони азиз, ози картошка кубик реза мекунем. Ана аку намак мендозем. Намак як қошиқи калон мендозем. Қошиқи калон намак гирифтем. Мендозем. Я ҷоя мекунем. Анаку дӯстони азиз, мо дрожж мендозем намиқа. Так, дӯстони азиз, мо 4 дона картошка реза кардем. Шумо, короче, по желанию, агар бисёр... Короче, по желанию, дӯстони азиз, ози, короче, капуста реза мекунем. Ранги соломка реза мекунем. ҳоли мо хамирша тайёр мекунем. Хамир бояд мулоим боша. Орд мендозем. Так, дӯстони азиз, борщ почти тайёр шуд. Ина капуста да ҷадар мендозем, короче. Аку дӯстони азиз, ози пиёз реза мекунем 2 дона. Гирифтем. Луковые кольца реза мекунем. Ва дӯстони азиз, ози помидор реза мекунем. Ами тоже 2 дона. Дӯстони азиз, қариб хамири мо тайёр шуда. Так, дӯстони азиз, ози ба чорка реза мекунем сабзи марков. 3 дона, ами майда. Ки ози қимати сабз дар Тоҷикистон. Дӯстони азиз, қариб хамири мо тайёр шуда. Ай!
دوستانی عزیز خمیر ما تیار شد، خیلی ملایمک شده. انا کورش محکم میکنیم و جای گرم میمونیم. Так, دوستان عزیز، من یاره ریزه کردم، ولی آب نجوشیده. دیده چخلی ما چکن. اگر یگان دیوشکا جان باشه در کامنتار نمیرو بنویسه. زنگ میزنم. دوستانی عزیز اکنون ما با چسناک کتی اکراپ کتی روغن سس تیار میکنیم. ایرا میده میکنیم چسناکا. Терем свеклу. 4 штуки. Итак, دوستان عزیز، در امی او نمک اندازیم، اوزی کارتوشکا میندازیم. بعدی 5 minut کپوستا میندازیم. انا اکو دوستانی عزیز ما چسناکا میده کردیم و اکراپ میده میکنیم. دوستان عزیز، свекла ریزه کردم. اوزی کپوستا انداختم در امی борщ انداختم. یا همشه жарить میکنیم در сковородка. بعد میندازیم در امی борщ. دوستانی عزیز خمیر ما تیار شده. انا اکو در سوس ما چی میندازیم؟ روغن میندازیم. باید جوه میکنیم. انا اکو دوستانی عزیز ما خمیر کلچه میکنیم. کمتر اکسانه. چیکاری میکنیم؟ Вот کی вот کلچه میده. وزی 2 ساعت ما میخواییم. باشه؟ دوستانی عزیز انا کنم خالی کلچه شده 15 minut در میمونیم. محکم میکنیم روش میمونیم. دوستان عزیز، اوزی همه امی овощи жарить میکنیم در сковородка و در борщ میندازیم. عزیز قریب پخته اوزی ای پلیتا میگیریم. دوستان عزیز اوزی масла олейна میندازیم در сковородка. دوستان عزیز یکم پیازه жарить میکنیم. دوستان عزیز اوزی مارکوفکا سبزی میندازیم. بعد پیاز 2-3 minut жарить میکنیم. دوستان عزیز اوزی свекла میندازیم. 3-5 minut жарить میکنیم. دوستان عزیز اوزی پومیدور добавить میکنیم. ترک امی رول میندازیم. دوستان عزیز تیار شده اوزی در بولیون میندازیم. اینمی میندازیم آمش. میمونیم و 20 minut دیگه میستیم. دوستانی عزیز خمیر ما 15 minut ایستاده. روی میکنیم و تخمه یا جای کدیم تخمه میشکیم. دوستانی عزیز در دخوافکه میمونیم 25 minut در میپزه. دوستانی عزیز انا کود بلوچکمون اینمی سوس میشکیم. انم
خلی پامپوشکای ما تیار شد. خیلی به مزه و فکرم تیار کنید. دوستان عزیز بارش ما تیار شده. اوزی میریم میبینیم. نه دوستان عزیز بارش تیار شده вже. Ось мекашим, нехоя, ба пампушки. Да, دوستان здесь خوش дай, короче, борщ. И ага, دوستان عزیز خوش дай. Вообще прям супер. Супер-пупер. Так, دوستان عزیز, ауктоємо тайор дай. Борщ ва пампушки, кати чеснок ва зелень. Хай, دوستان عزیز, да канале мо подписаться кунед, лайк монед. Ва самое важное, самое главное, фарамуш накунед. Ки агар рус доречому беносит до комментария. Хай, دوستان عزیز, خیلی ужин тайор шид. Рахмат барой просмотр, барой комментарии. До скорых встреч. خیلی دوستان عزیز تا آینده ویدیومون کامنتاری بنویسید و لایک کنید.